बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की इस सीरीज़ में आज एक बहुत ही अहम मसले को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो मसला है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान का रोज़ा किसी वजह से ना रख सका, मसलन सफ़र की हालत में था जिस वजह से उन्होंने रमज़ान का रोज़ा छोड़ दिया था और ये उनके लिए जायज़ था, या बीमार पड़ गया था जिस वजह से रमज़ान के बाद रोज़े उससे छूट गए थे, या फिर कोई ख़ातून हो जो हैज़ की वजह से या निफास की वजह से या अपनी औलाद को दूध पिलाने की वजह से रोज़ा ना रख सके, तो ऐसे लोगों के बारे में हमने ज़िक्र किया था कि इनको अपने रोज़ों की क़ज़ा करनी है। लेकिन क़ज़ा से पहले अगर इनकी वफ़ात हो जाती है और अपने रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के रोज़े का क्या हुक्म है? सबसे पहली बात ये कि अगर कोई शख्स ज़िंदा हो, उसके लिए बिल इत्तेफाक ये जायज़ नहीं है कि कोई दूसरा शख्स उसके बदले रोज़ा रखे। किसी ज़िंदा शख्स के लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं कि कोई दूसरा शख्स उसके बदले रोज़ा रखे। अलबत्ता अगर वफ़ात हो जाए तो इस सिलसिले में उसकी दो हालत हो सकती है। या तो उसे माह रमज़ान के बाद वफ़ात से पहले इन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा की मोहलत मिली थी, फुर्सत मिली थी, इसके बावजूद कोताही की वजह से, सुस्ती की वजह से अपने इन छूटे हुए रोज़ों की उसने क़ज़ा नहीं की, तो इस वजह से अगर उसके रोज़े अब तक बाकी हैं, छूटे हुए हैं और वफ़ात हो जाती है, तो ऐसे शख्स के बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या उस शख्स की तरफ से उसके वारिसीन रोज़ा रखेंगे या उस शख्स पर कुछ भी वाजिब नहीं है। बाद उलमा फरमाते हैं कि उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है, क्योंकि जिस शख्स पर ये रोज़ा फ़र्ज़ था वो शख्स अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इस वजह से उस पर अब कुछ भी वाजिब नहीं है, ना उसकी तरफ से कोई शख्स रोज़ा रखेगा और ना उसकी तरफ से फ़िदिया अदा किया जाएगा, क्योंकि इस बारे में कोई दलील नहीं मिलती कि अगर रमज़ान के किसी के रोज़े छूटे हुए हों तो उस शख्स की तरफ से किसी दूसरे को रोज़ा रखना है या उस शख्स की तरफ से फ़िदिया अदा करना है। जो लोग कहते हैं कि उस पर कुछ भी वाजिब नहीं है, वो ये बात कहते हैं। वहीं एक दूसरा कौल है और बहुत सारे उलमा ने इस कौल को इख्तियार किया है। वो कौल ये है कि अगर उसे अपने छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा की पूरी मोहलत और फुर्सत मिली थी, पूरा मौका मिला था, इसके बावजूद उसने अपने इन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा नहीं किया और उसकी वफ़ात हो गई, तो इस कोताही की वजह से उस पर या तो उसके वारिसीन में से कोई उसकी तरफ से रोज़ा रख ले या फिर उसकी तरफ से हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को वो खाना खिलाए, यानी फ़िदिया वाजिब होता है। इन हज़रात की दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन माता व अलैहि सियामुन सामा अन्हु वलियुहु। अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाए और उस पर रोज़े हो तो उसका वली यानी उसका वारिस उसकी तरफ से रोज़ा रखेगा। कहते हैं कि यह हदीस आम है और हर वो शख्स जिस पर रोज़ा वाजिब हो, चाहे वो नज़र का रोज़ा हो, चाहे कफ़ारे का हो या रमज़ान का हो, हर सूरत में उसकी तरफ से उसके वली को रोज़ा रखना है। अगर वो ना रखे तो अगर उसकी तरफ से एक मिस्कीन को खाना खिला दे तो ये भी किफ़ायत कर जाएगा। जो उलमा कहते हैं कि उसकी तरफ से कोई दूसरा शख्स रोज़ा नहीं रखेगा, वो कहते हैं कि ये हदीस नज़र के सिलसिले में है, ये रमज़ान के सिलसिले में नहीं है। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि उसकी तरफ से दूसरा शख्स रोज़ा रखेगा, वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस से इस्तेदलाल करते हैं, और ये हदीस सही बुखारी के अंदर है, बल्कि सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल,
میری والدہ کی وفات ہو چکی ہے اور 1 مہینے کا روزہ اس پر واجب تھا، تو کیا اپنی والدہ کی طرف سے میں ان کے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنی والدہ کی طرف سے ان روزوں کی قضا کر لو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا جو قرض ہے یہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ یعنی یہ قرض ہے، جس طرح ہم لوگوں سے قرض لیتے ہیں تو اس قرض کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کا جو قرض ہے یہ زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اس حدیث سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ یہ حدیث عام ہے اور اس میں نظر کی قید نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بھی شخص اگر مہلت ملنے کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود روزہ نہ رکھا اور اس کی وفات ہو گئی تو اس کے وارثین میں سے اگر کوئی شخص موجود ہو تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اس شخص کی، اپنے اس وارث کی طرف سے روزہ رکھے۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کے روزے کے متعلق نہیں ہے بلکہ اس سے مراد صرف نظر کا روزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث، اسی حدیث میں آگے تفصیل کے ساتھ جب یہ حدیث آئی ہے تو اس میں نظر کی قید ہے، یہ عام حدیث نہیں ہے، یہ حدیث بھی نظر کے سلسلے میں ہی ہے۔ تو یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو رمضان کے روزوں کی قضا کرنی ہے یا یہ صرف نظر کے متعلق ہی ہے، اور اختلاف کی وجہ بھی کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہلت ہی نہ پایا، اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، مثلا کوئی شخص بیمار پڑا اور رمضان کے روزے نہ رکھ پایا، لیکن صحت مند ہونے سے پہلے ہی مثلا رمضان کے بعد 1 مہینے تک وہ باحیات رہا، لیکن جب تک زندہ رہا تب تک بیمار ہی رہا اور اسی بیماری میں اس کی وفات ہو گئی، اسے موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، تو اس شخص کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، اس شخص کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شخص غیر مکلف ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ مکلف ہی نہیں ہوا کہ اپنے ان روزوں کی قضا کرے۔ ماہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے رخصت دی تھی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو بعد میں اسے جب موقع ہی نہیں ملا تو اپنی رخصت کے اندر ہی وہ باقی رہا، دوبارہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا۔ یعنی اگر وہ صحت مند اور تندرست ہوتا تب اس پر فرض ہوتا کہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اسے موقع ہی نہیں ملا، اس وجہ سے دوبارہ اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا، اور جب اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ان روزوں کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس بارے میں ائمہ اربعہ کا، مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش ہو کسی کے ساتھ تو اچھی طرح جان لیں کہ اگر اسے موقع نہیں ملا ہے تو اس کے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کی ہمیں زندگی عطا فرمائے، اور صحت و عافیت کے ساتھ اپنے روزوں کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔